हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी बच्चे। तो आज पढ़ेंगे हम काउंटिंग विद स्पेलिंग 51 to 100। तो स्टार्ट करते हैं। 51 FIFTYONE 51। 52 FIFTYTOO 52। 53 FIFTYTHREE 54 FIFTYFOUR 55 FIFTYFIVE 5 55 56 FIFTYSIX 56 57 FIFTYSEVEN 58 FIFTYEIGST 58 59 FIFTYNINE 59 60 SISSIXTY 60 SIXTY 60 61 SIXTYONE 61 62 SIXTYTWO 62 63 SIXTYTHREE 63 64 SIXTYFOUR 64 65 SIXTYFIVE 65 66 SIXTYSIX 66 67 SIXTYSEVEN 67 68 SIXTYEIGST 68 69 SIXTYNINE 69 70 SEVENTY 70 71 SEVENTYONE 71 72 SEVENTYTWO 72 73 SEVENTYTHREE 73 74 SEVENTYFOUR 74 75 SEVENTYFIVE 75 76 SEVENTYSIX 76 77 SEVENTYSEVEN 77 78 SEVENTYEIGST 78 79 SEVENTYNINE 79 80 EIGHTY 80 81 EIGSTYONE 81 82 EIGSTYTWO 82 83 EIGHTYTHREE 83 84 EIGSTYFOUR 84 85 EIGSTYFIVE 85 86 EIGSTYSIX 86 87 EIGSTYSEVEN 87 88 EIGSTYEIGST 88 89 EIGSTYNINE 89 90 NINETY 90 91 NINETYONE 91
92, NINETYTWO 92, 93, NINETYTHREE 93, 94, NINETYFOUR 94, 95, NINETYFIVE 95, 95, NINETYFIVE 95, 96, NINETYSIX 96, 97, NINETYSEVEN 97, 98, NINETYEIGHT 98, 99, NINETYNINE 99, 100, HUNDRED 100, HUNDRED 100. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel पहाड़ी बच्चे।